welcome to another episode of TLS Plus! Ako si Sayoni Ferraris. For this episode, we are going to discuss the impact of the pandemic to our lives. Sa balukita, no, nga hindi lang ang aton nga panglawas ang apektado sa pandemic, but also on the economic side of our lives, grabe gid ya, damo ang mga tao nga kadulaan obra. So for this episode, we are going to talk about programs and projects under the office of Congressman Greg Gasataya in helping upskilling and reskilling people who were displaced, misplaced, or who lost their jobs. So, kana pagatutukan nyo sa kini nga episode. Kag syempre, hindi likaw sa ihibalo sang kadamaan nga one of the major concerns subong sa ato mga kauturan amo ang kakulang sang trabaho sa nahambalan ni Misay. So that's why tutukid kamo sa sini nga episode sang TLS Plus bangod hatag namon ang iban nga mga oportunidad or other options to survive this pandemic. Ako si Tungke Lizares, being a musician, kami tanan nga mga musikero, gid katama sa pandemic. Wala kami tanan gigs, pero saludo ako sa mga fellow musicians ko. Kay maski paano, nakakita sa mga decent jobs. Thank you Lord, kag I salute you, my fellow musikero. That's why this is really a great day to be grateful. So join us, Desai and Token sa isa naman ka episode sang TLS Plus! Hey Token, congratulations! Ikaw pala ay may bagong show. I hope that it becomes very successful. Always include good values, okay? God bless you always. back here on TLS Plus. Ginakalipay gid naton nga mangin bisita ang congressman sang Lone District sang Bacolod. Wala sang diwan kuning gwapohon. Sabi ko gani, sobra isa ka tuig nga wala ko siya nakita during the pandemic because I know he's very busy attending to the concerns of his constituents dito sa syudad sang Bacolod. Mga kabyanan, happy to have with us Congressman Greg Gasataya. Mayong agagid Congressman. Mayong aga. Mayong agagid, mayong agagid sa aton ng mga televiewers. Thank you very much for giving me this opportunity after 1 year, the first time kong naka-interview ka nga siya. So thank you, Gid. Thank you. Kami man, thank you so much. Thank you, Gid, for gracing our Congressman, how's life? How's the life of Greg Gasataya during this pandemic time? Well, just like everybody else, it's very challenging. Challenging in the sense nga wala kita kabalo kung di kita makadto, ano ang natabo sa aton, paano ta masulbar, paano kita maka-recover, the usual nga mga musta ka, hindi ka makapangamusta, the usual nga magpalapit ka sa makilala mo sa una nga pwede ka makabeso-beso, pwede ka makakupo sa pamilya mo, hindi mo na mahimo, subong meaning nadula ang physical contact naton with friends, relatives, and family. No? So do mo ning dako gid challenge for all of us, setting aside concerns about economic, health, and other things. But basically siguro ang warmth sa isa-isa daw nadula or hindi naton ma-express rather because of this pandemic. I know adlaw-adlaw nagatiyog ka sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad sang Bacolod. Sa imo personal nga mga experience, ano ang makabig mo pinaka-touching or pinaka-nasubuan mo gid nga na-experience sa imo sini nga pagtiyog sa nagkalain-lain nga mga barangay? Well, isa gid ra no kasi ever since ara ko sa public service, naanad ko nga magpanaog ka sa mga kauturan ta magkadto sa mga barangay, mahilig ko magdugsing sa mga gulang, magsunlog-sunlog, mag-agbay, magkupo sila. Subong ang pinakasakit kid kay magpalapit
gusto mo man, pero hindi pwede. Because di gahalong kita, di ginahalungan mo man sila. Gusto sila, galing kita, ikaw mismo, kahalong ka na lang, kaga-advise ka, kung ka na lang, social distancing ka, ka delikado para sa imo, delikado para sa atong tanan-tanan. So, mo nang isang nasubuan, gid na ko niya, personally sa paglibot. Although tiya mga concerns, ara gyapon, no? Palangabuhian, ang paano ma-survive, ang mga nawadan ubra, ang everyday nga pagpangabuhi just to meet sa ila kinanglanon on a day-to-day basis, no? Ang challenge plus ang kabataan nga hindi na makakadto sa eskwelahan, although we online, so naglaing ang aton gid kalibutan. Kung, can you please share with us the highlights of your achievements in the year 2020? I don't consider it as highlights or achievements. Kay for me, budlay-budlay gid ang 2020. Yeah. So siguro ang ako na lang is ano ang ginhimo isang office, ano ang ginhimo na kon personally, Yeah. para lang bisan on a day-to-day basis na makabuli kita sa aton mga kauturan. No? Just like some pag-start kids ng ECQ. No? People are expecting a lot from, not just from public officials, but sa tanan. No? Kinanglan sang bulig, kinanglan sang ayuda, sa ila pagkaon on a day-to-day. No? Kidamok na wadan ubra. Libot kami sa kabaranggayan, kag naghatag sang ayuda directly sa aton nga mga kauturan. No? Regardless, why lista-lista, why apili, kung ang balay mo, dako, whatever, pagabot namon spurok, tanan na balay nga malabyan, ginatagaan, kiti tanan may kinanglanon, and isa man ka resulta, there were those nga na-appreciate nila ang ginimo namon, nga bisan may sarang sila, nakabaton sila, so ga-share man sila sa iban. Kasi amo nang nami gid abi nga realization. So isa dira then ang ubra sang office is damo gid sang nawad-an ulubra. No, like for example ang mga kauturan tangari sa events. Yeah. Why did sila nga ubra, Yes. no? During the ECQ until Dala na kuda. wala gid. Why gid sila yung ubra? Hotels, No, tanan, sarado. mga waiters, tanan wala gid ubra. So what we did is gin-ensure naton nga makakuha funds from Department of Labor and Employment para makapaobra. And nakaluyan man nga for 6 months naka-assist kami more or less to mga 4,000 plus nga nakaobra. And aside from that, nangayo na kami funds from DSWD, ginimplement sa DSWD, nga nakabulig man sila, no? Ang sa events, ang mga sa hotels. So na-assistihan gito sila. No? But aside from that, may kinanglan sa hospitalization, may kinanglan sa mga namatyan. So initan-tanan, kung nagido, di ka nakabalo kung anong unahon mo, sinong unahon mo. Basta nga mo lang, we provided the system na may kinanglan for medical assistance, may kinanglan for ubra, kinanglan sa kabataan sa pag-eskwela. So initatanan nga mga aspects, ensure namon. Talking about a lot of people lost their jobs or na-displaced, na-untap gid. What maybe a lot of people do not know na before pa ang pandemic, I had a meeting with Congressman Gasataya. Congressman is one of the major provider of TESDA vouchers that people are using to train them, either new skill, to reskill, or upskill. And a lot of these kanang recipients sa kaninga vouchers are call center or BPO workers. And we know that BPO industry and the call center is probably the only industry that is thriving despite the pandemic. So, mamangkot ko, Congressman, if continuous pa Japon ang pag-provide ta TESDA, kay damo pala mga estudyante nga gusto mag-part-time para makontinue nila ang ilang kanang pag-eskwela. At the same time, maobra sa call center. Damo man din nga, kabalang interested na lang ma-entra sa call center, pero kailangan din nila training. So ongoing ni siya ang ining program. Kay damo-damo ga eskwela sa college during the pandemic, sa the ECQ, nga why na nagpa-enroll, instead nag-avail sila sang TESDA courses. Even sa office, kundi may mga CHED scholars, no? May mga college students, damo sila naguntat. And instead, nag-shift sila towards TESDA. Kay budlay na gidya other part makapadayon sa eskwela. So, isa di siya ginatutukan gid ato kay kapati kita dako gid mabulig sang
skills training through TESDA para sa mga taga Bacolod to Bilog na dito. Ang BPO for me isa nga nagsalba sa aton ekonomiya. Diri sa Bacolod alone. Yes. If wala ang BPO, I don't know kung what else din pamahalin ang funding source. Yes. Kasi from the government naghatag social amelioration pero Hindi that was not sustainable. sufficient. Hindi lang to, kadua lang to. But ang kinanglan is ang sustainable nga income sa mga nagaulubra. So ang BPO ya isagid Nga nagsalbar. nga nagsalbar although grabe. ang risk grabe man para Ay. on their part no grabe ka delikado man Isa sa mga challenges na ginatubang sa inyo karon, makita, I just can imagine si Mayor Bing Nadia, ikaw, Vice Mayor Elcid Familiaran, ang pagpatuman sa vaccination campaign. Kay halos tanan nga ginapamangkot ko, may ara sang mga fears. Yeah. Congressman, paano niyo i-address ng concern? based on a study nga ginconduct do 10% lang yung luyag magpabakuna. That is correct. Yeah, 10% lang. Why? Hindi ka magsalig ng Ikaw tao. ka bakuna ka. Kaya mo na apektahan man siguro, Congressman, sa mga fake news, wala nga pagbakuna, napatay. So, importante gid ang campaign, ang kampanya sa buong house-to-house campaign just to make sure na ang tanan mag-avail sini libre na nini congressman, di ba? Yes, libre Oo, libre yes. siya because sa 2021 pundo sang national government nag-set aside 73 billion to purchase ang bakuna. May pasar kami sa Congress kay isa ka law nga mabutang sang indemnification fund. Okay, that's So good. kung ang bakuna national government pati local government o ginbakal sa syudad pagpabakuna mo and then may adverse effect sa imo may available nga funds nga amo ni siya ang gastuhon sa sige nga persona no kay amo ning isa man rason siguro kung na doon na delay kita kay tungod ara na sa requirement sa mga pharmaceutical companies na dapat may indemnification fund. Okay. So wala ni sa una. So amo ni nga pagpasar sini nga law so you have now the indemnification fund at least may utilize no sa aton sini nga mga kauturan if in case nga mayara sa mga adverse effects resulta sang bakuna. Pero kung may underlying sickness ka, be, halimbawa, may heart problem ka, may mga maintenance ka nga bulong, ano naman, gina-check anay ka sang doktor before ka ibutangan sa vaccine ina? May ara ka mo program for that? Actually, kay like the city of Bacolod reach out to call centers, no? Yeah. We did the survey. So nga kuno mga empleyado, even family, so na-push kami, we did the survey. Grabe gid ang checklist. You will answer all mga even may ara. pagkabata mo if you experience kanina illness. Okay. Ara gid ya. So kung lantawon mo, thorough gid. Kay based on that, ang mga medical practitioners tamad to manila gi-categorize guro ang mga tao sino bala ang high risk nga requires ka ng high monitoring after ma-vaccinate. I think what is very interesting that a lot of the public do not know, no? The public is not aware is the indemnification Yeah. fund Yes. that you mentioned. Kay tuod man gid. How can they avail of this? Oo. Bali, there's this committee composed of 3 national agencies, DOH, I forgot the others, nga ma-report lang sila sa LGU, no, nga may adverse effect, pero tapos i-investigate na, nay, Yes. i-ensure nga kuan gid man to resulta sa vaccine. bakuna. No, Yes. kasi basi may ban bala rin. Kabalo ka Patay naman. Kabalo naman kita sa situation, no? But may committee Yes. din who will take charge of this. May funds na isa nga din Validation set aside. din. Then Okay. i-validate na siya. Yes. No? Then whatever expense this indemnification fund diri ni magahalin. I think ang implementing arm sini would be PhilHealth bala. No, if I'm not mistaken. So amo na ang i-utilize. At least kahit pa paano amo na blado may garantiya ka nga palayo lang kung may May mga safety adverse net. effects, may funds na para gamiton ng gobyerno. Kung may kapamangkot subong, anong panindugan mo sa panawagan sa ibang nga sektor nga i-abolish na lang kuno ang IATF kag muslan gid sa mga doctors kag mga health professionals? We are already in the May middle of the solution? ball game. May mga butang nga needs improvement. Yes. Siguro the IATF welcome man gabaton man na sila whatever suggestions and Yes. proposals but at this time daw na budlayan ko. Yes. Ako personally Creating another problem. In terms of the vaccination, Mhm. is the government looking into
doing a legislation man that would impose and make it mandatory for the public to avail of the vaccination. Kasi we know, if 30% lang sa population, it will be as good as nothing. So, are we looking into that, man? Well, ina siya is a very sensitive gidyang issue. Human rights violation. Okay. Up to now, kwan gid siya eh. Ang ga-maintain sila nga dapat kwan lang gid imo decision. Siguro pinaka-important lang da is mabalik to sa kinabang kay na i-convince kita tao, i-increase ang awareness, paintindiyon sila. If hindi kaluyag ya magpabakuna, pirma ka lang waiver. Waiver ka lang. And then nga kung saan naman maabot later on Amo pa ang naman. availability isang vaccine. Okay. What is your message to the people? Siguro number one gid is hindi kita kapakot kung until when ang pandemic, no? We don't know if ang pandemic will be here in the next 2, 3, 4, 5 years. Wala kita assurance, no? May bakuna, bati wala pa man sang bulong. Dahil sama na kay I'm sure kung may bulong na siguro it would be easier, no, nga ma-cure. Bati ang bakuna at least ma-prevent lang. So ang ako na gid lang is ang simple ko lang gid nga message nga siguro with the challenges nga aton subong ginatubang, we should always try to look at things on the positive side. I mean, negativity is at its extreme subong. Yes. No? Tanan nga even the social media sa tanan daw problems na gid lang. I mean, our mental health are suffering. Everyone suffering. So siguro this is an opportunity na mahambal gid naton nga amidst the darkness, amidst the crisis that we are into right now, amidst the pandemic, we have a creator whom we can rely on to. And sometimes we don't understand and cannot understand, but salig lang gid kita sa gyapon sa atong manunuga nga hindi gid siya magpabaya sa aton because di man siya magatag problems nga tangay sini nga hindi gid naton ma-overcome. So ako dra na gid lang ko gatulok ang ulubrahon sa office sa gobyerno ti gagyo naman na siya but ang importante gid subong is ang ina nga perspective nga aton gid dapat i-imbibe Agree ko sa imo, Congressman. Thank you so much, Thank Congressman. Thank you, Congressman. Thank you for the opportunity. Kita nagalaom nga ang diskusyon nato makabulig, paintindi sa aton nga mga televiewers sang kaimportante sang paghugpong sang tagsa-tagsa. Kag silinggan ini Congressman, iampo naton tanan sa aton mahal nga makaako. At the end of the day, he is in control of everything. Thank you so much, Congressman. Thank you. Thank you, Congressman. Thank you for your precious time. Magabalik ang TLS pagkatapos ini. Congratulations to my very good friends, TLS, Token, Lailani, and Shoni. What a combination. And that is why readily I say congratulations. Well, you're launching this show, TLS, and while it is just being launched, I can already say and I can see that in the future, this is going to be something that will somehow mag-impact sa aton sa syudad sa Bacolod. You know, I know you and I know how you can deliver. We're looking forward that, you know, especially at a time like this, you are like the sunlight bursting to the dark clouds. You know? And thanks to you, in spite of all this, in spite of this still raging pandemic, you're there to come up with this new show to tell us that we're on the road back to recovery and that your show is one of those that will somehow keep us abreast with what is happening, and this is for us something that we can look forward to. With your show, you are like paving the way for us. Eventually, and sooner, hopefully, than later, we will go back to what we used to be. Kabalog ko, Bacolod was bright and sunny,
and Bacolod was having its fastest growth rate ever before the pandemic came. But what is certain is once this is over, and I hope that people will start to get themselves vaccinated, once we are able to somehow hurdle this part of our lives here in Bacolod, we'll have what we used to have. And more than that, now we will even have TLS. So True Lifestyle will be a game changer. True Lifestyle will accelerate us to that target to go back to where we used to be. Hello everyone, this is Glenda Garcia inviting you to please join Charity Diva Token Lizares, broadcaster Leilani Salim Alba, and trendsetter Shoni on True Lifestyle every Saturday at 11 a.m. on Sky Cable Bacolod, Facebook, and live streaming on YouTube. Wow, exciting ini para sa inyong tanan nga mahilig sa pagluto. Panibago naman nga recipe ang igasalida sa aton subong sa aton sini nga Size Kitchen upod sa kay Miss Sayoni. Happy weekend, everyone! As promised, I am going to show you this weekend how to make your homemade sweet chili sauce. Let's get started! For our ingredients, we will be needing the following: long red chili, red bird's eye chili, and this is the more spicy type of chili, some garlic cloves, water, white sugar, white vinegar, and you have the option to use fish sauce, salt, and potato starch. If you cannot find potato starch, you can also use cornstarch. We will be slicing our long red chili, and if you do not want it to be too spicy, you have the option to remove the seeds. That is really the key. The spice or how hot the sauce is going to be, you can just go ahead and adjust the seed. And now we are going to place our garlic and chili in the food processor or blender. If you do not have a food processor, you can use a blender. The food processor at home I am reserving for my toddler, so I do not want to use it for chili. So I am using my blender. So you just have to add together. You can put together. You don't have to do it one by one. You can just go ahead and put together the garlic and the chili, and you just have to roughly chop them. In a large saucepan over high-medium heat, we are going to do our sauce. So first we just have to put in all our ingredients. So we start with the water, and we're gonna put our sugar. The only reason I am using white sugar is for the color of our sauce, not to be too dark. But if you prefer brown sugar or darker sugar, it's also okay. It's just gonna make your chili sauce darker in color as well. So I will be adding in the salt, the white vinegar, and of course some fish sauce. Now this one is optional. Not a lot of people would like fish sauce, but I love fish sauce. And you have to make sure that if you are putting in fish sauce, you have to check on your salt because you do not want it to be too salty. And of course we're gonna be adding in also the chili and the garlic that we just processed. And we will allow this, we wait for this to simmer. We will let this simmer. And we wait for the sugar to get dissolved. This is really a very easy recipe.
Of course, you can buy sweet chili sauce readily in the market, but you can really make this in a few minutes at home. And you just have to prepare a very nice jar, and once you store it in the fridge, you can keep it in the fridge for as long as 3 weeks. I will be adding now the potato starch that I have dissolved, and you have to continue mixing. So this is where the magic happened. It makes your sauce a little more consistent. And as I have promised you, this is a very easy, quick to prepare recipe. And we are done. So we are going to set this aside, let it cool, and then we transfer it to our airtight container. So here is our homemade sweet chili sauce. Lockdown, restricted, bored, and paranoid with COVID-19? Well, there is truly a silver lining behind every pandemic cloud. 3 awesome ladies, you will be entertained, empowered, informed to face these challenging times. Join the charity diva, Token Lazares May Palangga, broadcaster Lailani Salem, and trendsetter Shawnee Ferraris on True Lifestyle, a program that you shouldn't miss every Saturday at 11 a.m. on Sky Cable Bacolod, on Facebook, and on YouTube. Brace yourself for an exhilarating ride on True Lifestyle, because life happens and these ladies are out to make things happen. Don't miss out. This is Liz Alindogan. I'd like to say thank you so much and be safe, everyone. God bless you. God bless everyone. Bye. Thank you. Ato naman pagabatayan ang i-feature ni Miss Lailani Salem Alba parte sa isa ka engineer sa iya nga mga collection. Isa ka electrical engineer, may tumalagsahon nga collection sa mga scale model cars kag die-cast cars nga makakuha gid sang aton nga atensyon. Si Eddie Hechanova, isa sakto ka professor sa University of Santo Tomas, kag isa ka kilala nga contractor diri sa syudad sa Bacolod. Nagsugod sini nga hilig sa sulod na sa karon sang 3 ka dekada. Nadumduman ni Eddie na sangyara pa siya sa elementarya. Iya gigipumisa sa iya ko galingon na magkolekta sinasay sa mga salakyan kung siya may kasarana. Before kami nag-get married, usually ang nabati ako na siya nga storya sa akon nga sa una hindi ka capable mag-buy sa mga toys. So only doon nag-ano ba sa pinsay nga if ever kung maka-ubra siya, mabakagi siya kung sa mga toys sa kahit hindi wala sila pariyo rin sa una wala ba yan ba na diba na family nga may mga ara na sila nga daan na ako na nga daw sa self niya nga mag sa professional siya mabakal siya sang toys siya nga gusto yan dito so amo ning car siya nga yan na pilihan. In a nutshell, paano mo i-describe sa akon ang hilig dagid nga makita mo gid na nagakalipay siya sa ginahimo niya ngayon? Makita ko siya kay usually ang iba ni nga mga cars na yung pamakali more on na pang siya ginapang assemble yan. Makita ko ang happiness niya once matapos na ang car kag makita yan nga ang finished product na tapos ma-display na kay amo na diri yan gibutang sini nga section sa amo nga balay kay tungod kay
every Sunday, wala na siya yung work mo. Okay. Hindi rin na siya daytime na makapahuway siya. Lastly, describe to me his collection. Usually, ang collection niya nga, hindi kang mahambal nga makita, hindi kang diin ng mo, kaya di ka na ko gani maanan ko man, hindi mapuhambal nga tao, kasi ko bilang ma-amaze sa isang kabutang. Pero, sang nagsigi na siya sa amat-amat collection sa mga cars niya. Dito ko nakita ang essence, at ang important, talagang diskan tuod nga may edad na lang tao at sakal ng edad amo lang na makatapang boy. Samtang get older siya, do gina-explore yung iba niya nga mga hobbies niya. Yung mga collection sa mga iba. Iyaya nga imagination, wala yan na nalimit sa amo lang na yung mga Okay, kung natanaw ko doon na categorize ang pagkakasal nyo, can you further elaborate? Nakategorize ang yan nga mga collection sa ilang model. Yes. Example, mga EUVs, mga SUVs na mga kabukas sa mga cruisers, mga pick-ups, yung mga, usually mga May Volkswagen pa? may Volkswagen pa siya. Yes, Mercedes. So, Kasi wala siya galimit sa iya nga ano nga amo lang kung lang po at nga model. As long as may makita siya nga car nga manamian siya yan. Ginabakal siya. Kaya usually ang mga cars hindi lang hambal nga pang old ones, na mga vintage ones. Mga cars siya nga mga futuristic cars. may Mustang siya. Even though in his dream, hindi na siya makabakal ng totoo nga car, real car. Iskan sa amo na lang na at least mama siya. At least ni alam. Eddie has also collected miniature cars and several electrical battery-operated cars. Manini siya, yung pang-assemble, lagin ni it takes how many months nang matapos nila kasi ipang ano niya pa ang mga cover, pang paint niya pa. Tapos usually may mga ibutang pa na siya mga stickers, ibutang na mga tuba, mga pag-isla niya ang mga mugs. Ang iyan ang ginaubra is mag-ano siya, ma-purchase sa kung saan sila ma-online. Sunod sa kay Laurabel, asawa ni Eddie. Eddie bought these collections from different cities abroad and some were given to him as gifts by friends. As far as I know, hindi nga mga cars ko, ginpang order ni I think sa States na ginigin order. Alright. So, iba na da, napamakali ba sa mga travels? Wala kami gabakal kung mag-travel. Okay. Hindi siya gusto nga excess baggage siya. Sa sini nga hobby, napatsagaan ni Eddie ang tuman nga kalipay kag satisfaction. Iwas nga makita ako nung yung mga collection, though may fulfillment na siya sa life nga at least ang iya nga kabudayan pala na nakita niya. Isa ka inspiring story sang pagpalangga kag paghatag sang pag-asa ang amon iga-share sa inyo. Ini ang kalipay kag paglaom nga ginhatag sa pamilya Bulahan. Sang December 2, 2020, natigayon nga napapaoperahan kag nakuha ang bukol sa naibabaw nga bahin sang buli ni Cyril Bulahan. Ginpadangat sa akon ang kahimtangan ni Cyril nga halos hindi makahigda sang tadlong tungod sang bukol sa iya likod. Isa ka mangunguma si Zoilo Bulahan, ang amay ni Cyril. Lubos nga nagapasalamat ang pamilya Bulahan sa tanan nga naghatag sang bulig para mapaoperahan si Cyril. Ilabi na gid sa aton mahal nga Dios kag Iloy nga Maria. Sa karon maayo na ang kahimtangan ni Baby Cyril kag lubos ang kalipay sang iya sini nga mga ginikanan. Salamat sa tanan nga nagbulig kag naghatag sang masanag nga buwas damlag kay Baby Cyril. God bless you all.
What is it you ask of me? To walk by faith and not by sight. Lord, what is it you ask of me? To be sensitive to your voice that tells me to do your will. Lord, what is it you ask of me? To listen to your voice and see how wonderful you are to me. To be sensitive to your call that tells me to walk by faith. Your will that knows what's best for me. Your will that knows your plans for me. Your will that gives all things I need. Your will that gives me What is it you ask of me? To walk by faith and not by sight. Lord, what is it you ask of me? To be sensitive to your voice that tells me to do your will. Your will that knows what's best for me. Your will that knows your plans for me. Your will that gives all things I need. Your will that gives me peace. Your will that knows what's best for me. Your will that knows your plans for me. Your will that gives all things I need. Your will that Grabe ba? Boy, you ladies certainly put meaning and prove that when there is a will, there is a way. And you remind me of this American author, Gregory Willis, who said that life is full of combinations and permutations. And sometimes the way you order things matter, but sometimes it doesn't. And in order to find the solution in life, I think what you need to do is work out through each possibility that is presented to find your opportunity. And find your opportunity indeed. Ginpangitaan nyo pagani med Diyos ang TLS, Token, Lailani, and Shoni. Congratulations, ladies. I love you. Oh, by the way, I'm Renee Inojales. TLS would like to thank our good friends Raymond and Michelle Dabao of Steel Arts and Outdoor Master for providing us nakatahom-tahom gidya nga LED billboard across Lacson or along Lacson Street. Thank you so much. Thank you so much. Kag syempre, gapasalamat man kami sa management sa Nature's Village for giving us the venue para sinikatahom. Kung din kami nag-shoot subong kay Mr. and Mrs. Sonia Sarosa. Thank you so much, ma'am. Kag ako pasalamat sa amigo ko nga arrangers ng jingles ng TLS, si Michael Tambasen. Baw, di ko kapati kung isa the number of views nga naagom sa nga programa. Thank you so much sa inyo, mga pinalangga namon nga mga televiewers. Thank you. Thank you so much from the bottom of our hearts. Thank you.
And catch us every Saturday 8 p.m. at Sky Cable Channel 53, Facebook, and YouTube. So join us again sa panibago naman nga episode sang TLS Plus!